माने सरकार चोर लागाता 20 बছর তুমি সংজা 25 বছর তুমি সংজা নং বনতাবো বুদ্ধি খামানে তামবা ফাইনালি সেন্টিমেন্ট যদি তুমি উঙ্গাঙ্কাই যে কমিউনিটি से सुराती साला एडिसी माने अपना आखिरी संगन बागे पीपीसी संगन बागे टीका करे संग्रासी के प्राइमरी सिंग सीनियर से साइमन आई तीन डीजीपी बाय आइते अवस्था उइनि थाने थाङै दिन मजुरी खलायांबाय नगद थापा वखत होम मिनिस्टारनि सहयोगिता बाय प्राइम मिनिस्टारनि सहयोगिता बाय आसान जों एक चुरासी जनानि राजानि बंश जों बुइनि तला थांनिया बुइनि केटान दंया नाय पुं तुगलायमां जों पारा माता के बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद या करे फाइनल बीजेपी फाइनल न लामसगो बीजेपी या करे बीजेपी फाइनल न लामसगो या करे फाइनल बीजेपी न लामसगो भारत माता के नरेंद्र मोदी के जेपी नड्डा डॉक्टर मानिक शाह राजीव भट्टाचार्य हाँ जतन खुलुमगा जतन हामबाय दिनै चिनि बोसोरनि उपनिर्वाचन तुई जाय 5 तारिख जे दनपुर विधानसभा उपनिर्वाचन आपनो तुई जाय दिनै चिनि 20 नम्बर बुधनि लम्पा सरा कायसा पारा ओ पाराव चिनि कायसा तिनि उठान सभा खा इ उठान सभानि बिसिं तुई दिनै 12 परिवार सीपीएन हाई एकेबारे तिब्र मथा यागारय 12 परिवारनि 36 बुता चिनि 12 जनरा पार्टीनि बानारम खा नरक साइमानो सारा त्रिपुरा राज्य ताबो खाली दनपुर सिमिया बक्सनगर सिमिया सारा त्रिपुरा राज्य एडिसी एलाका फानंगतन जनरल फानंगतन যত এলাকা যত তাকো বুকং মাফা জাতি জনজাতি যত মিলগই তাবো ভারতীয় জনতা পার্টিনি পতাকা তলা ফাইতং তামনি হিমবা দিকে 5 বছর 6 মাস নি ত্রিপুরা রাজ্য যে বিজেপি নি উন্নয়ন হামজাগই এবং ত্রিপুরা রাজ্যের যে বিরোধী দলনি যে চরিত্র একবার মথা একবার সিপিএন একবার কংগ্রেস একবার এনপিডি একবার টিউজেস উমর হাইজন নুগই বড় ছেলেং জাগই তাবো ভারতীয় জনতা পার্টিনি পতাকা তলা ধীরে ধীরে ফাইতং হয়ে যেতং আপনি বাগই অত্র এলাকা দনপুর বাসী ন আংকয়নাই 5 তারিখ ভারতীয় জনতা পার্টিনি পদ্মফুল বুথ রুইনাই পদ্মফুল চিহ্ন বুথ রুইনাই গোबां বুথ চিনি ক্যান্ডিডেট ন পাইরনা বাগই দনপুর বাসী রং থানা কাইসা কইবুং